माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक रे आज उपस्थापक मुझे निजे अनंत गोपाल। तो दर्शक बंधु आमे तो आपण मैंने देखुवे आम भिडियो भी देखुन आपन भल पाइबा दौन भल पाइबा देवा सकाशे ही आज आम आउ गोटे गाँव के आसीचु जेनटा कि आम ओडिशार पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ चिंगरा भट्टा गोटे रोहित गुरु लेखा गोटे अच्छे आ बर्तमान 2 नंबर नाटटा जेनटा कि आमर देवेंद्र गुरु नाट आउ ये नाटक के आम देखी आसलु नाटक सब अभिनय देखलु आ सकाल पदे भी एंजॉय कलु। तो आम पाखे जेन के सम्मुख राजा राणी अच्छन ब्लॉग माध्यम 2 पद आम जानमा आ परिचय टी जानमा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आपन परिचय टी दिया आज्ञा। ठीक अच्छे मो ना हो प्रहलाद खरे ग्राम उर्माल जिला गरियाबंद। आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद। तो आप नाट के आसबाटा केते दिन खंडे के एटा मैं ओपनिंग नो रे आसी छै ना आज्ञा। आज्ञा एटा 6 मास खंडे होछि। आज्ञा आज्ञा। तो आपन के हमर देवेंद्र आज्ञा कर जेन बही रे आपन नाट करबा लागि जेन सुयोग मिल छै आपन के तो केते खुशी होछन आप? बहुत खुशी आज्ञा। एना मते रोल करबा लागि बहुत खुशी लागला। एना मते रानी अभिनय रे दै छ। आज्ञा एना केता रानी होछन आज्ञा? एते दुईटा गोटे चंडी। आज्ञा होय। आपन केते नंबर रानी? मैं फर्स्ट नंबर माने राजा सहित रानी एते रानी ना। आपन को माने संतान केतरा हीरो है ना हीरोइन? हीरो गोटे ना हीरो गोटे ना। तो सेन टिके माने गीत गुता असल पदे सुनाई दो। गीत तो अछि आज्ञा एकदम हमर रोल टासी गला ना। आज्ञा आज्ञा होय बहुत धन्यवाद आज्ञा। दर्शक बंधु देखन हमर ऐसे आज्ञा तो ए नाट करबा समय रे एंती गोटे कलाकार मान गोटे सडन अभिनय करबा लागि गोटे मंच रे ताके डखरा हे जिटे तो से उन पलेले। तो आउ जने राजा आज्ञा अछन राजा आज्ञा बुझमा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आपन को परिचय टी देन सर? मो ना क्षमा विसी आज्ञा ग्राम बेहरामुंडा आज्ञा ब्लॉक चंदाहांडी जिला नवरंगपुर। आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत सुंदर। तो आपन ई नाट जगत के आसबाटा केते वर्ष खंडे जे केते मास खंडे जे केते दिन खंडे जे? 3 वर्ष हे गलानी आज्ञा। उर्माल नाट पार्टी रे थिली वर्तमान चिंगरा भट्टा रे सुयोग मिली छि मते। आज्ञा आज्ञा हां आज्ञा सुयोग मिल छि। हां एटा फास्ट करछन ना मझिरे करछन? द फास्ट आज्ञा। आज्ञा आगरो जेन आपन के नाट रे सुयोग मिलथिला जेनटा के उर्माल नाटक रे तो सेने केन भूमिका अभिनय करथिले? राजा भूमिका अभिनय करथिले। राजा? हां इने भी राजा भूमिका? हां आज्ञा। अच्छा सेनो राजाटा भल लागुथिला ना इनो राजाटा भल लागछ? सेनो भी भल थिला याडे भी फल अछि आज्ञा। ओ एंट्री गीत पदे सुने देना मते सुबनान भी। सुन महामंत्री हेम राज्य बारता कुशले चलुछि मजन परजा देखी महामंत्री আজি होइली धन्य राजन ऋषिकेश राजन राजन ऋषिकेश राजन। बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद। तो आपन तो नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रो चंदाहांडी ब्लॉक। तो आपन को नवरंगपुर नाट रे आपन नाट करबा ले सुयोग मिल जे ना? नवरंगपुर नाटक रे जेन आपन जेन गीत गाउथिसन आ मंच रे अभिनय करसन कलाकार तो सेतिर चांस मिल जे कि नहीं बोल छ आपन के? मिल छे आज्ञा। परिचन? हां बेहरामुंडा रे करथिले। बेहरामुंडा रे? हां तो सेने हेंदा नाट हेगा? हां मंच रे गुरु गाउथिबा साइड रे? नहीं सेंदा नहीं नहीं हमरे पट रो हेगा? हां आज्ञा आज्ञा आज्ञा। केते वर्ष खंडे करथन? हला 7 वर्ष खंडे हला ने आज्ञा। पुराणिक नाटक काल्पनिक? तो बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला जेतु आपन कला प्रति भल पाइबा थौ आ आपन एते आग्रह अछन इच्छा अछि बोली करी आपन नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रो जेन के चंदाहांडी ब्लॉक रो आसी करी हम छत्तीसगढ़ रे नाट रे शामिल ही करी कला देखो चंदा। तो हमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल आपन जेन बहुमूल्य मतामत देसे दिले आपन को अनेक धन्यवाद। नमस्कार आज्ञा। दर्शक बंधु आउ जने कलाकार आज्ञा अछन से कलाकार आज्ञा को भेटमा तांकर गोटे देखले आपन तो कैरेक्टर अभिनय जेन पैथेटिक अभिनय करछन। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा नमस्कार। आपन को परिचय देन? मो परिचय है आज्ञा मोर ना विद्याचंद नेताम मोर गाँव होचे आज्ञा भत्रा वैली छत्तीसगढ़ देवभोग ब्लॉक गरियाबंद जिला। बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद। तो आपन ई नाट करबाटा आपन के केते वर्ष खंडे जे ना केते मंच खंडे जे? आगे तो मु नाट भी करूथिली हमर गाँ सामने गुड़ी परा रे। तापरे बलधारे भी 2-3 प्रोग्राम कली। तापरे कोरोना काल हला के आज्ञा बंद कर देथिले। तापरे फिर एबे सुयोग मिली जे आज्ञा चिंगरा भट्टा रे कैरेक्टर रोल करबा लागि। हाय तो आपन के देखबा रे तो हमर दर्शक बंधु में आपन बयस्क खंडे लागु छ ना? तो बयस्क रे आपन पौराणिक नाट करिथिबे
हाँ काल्पनिक भी करिছে आज्ञा पौराणिक भी करिছে पौराणिक के नाटक करथिले एडा बेले से तारकासुर बध बोली करे गोटे गुड़ीपड़ा रे शिका हितला आज्ञा तापरे काल्पनिक शिका हला फिर गुड़ीपड़ा रे से नाट रे मैं विलेन रोल करूथिली आज्ञा आज्ञा हाय तो सेनो डायलॉग टे मन अछि के आज्ञा आज्ञा सेट तो खूब दिन ही गला ना आज्ञा हाय हो छाओ तो आज जेन चिंगरा भट्टा नाटक रजन के देवेंद्र गुरु लिखिछन हां ए नाटक रे अपन केन भूमिका अभिनय करछन तांकर ना मोर ना हेसे आज्ञा साधु बाबा एटा गोटे कैरेक्टर रोल आज्ञा गोटे गरीब घरर झियो के मैं गोटे साधु रोल बाबा बनी करी मु से झियो को पालन पोषण करी आज्ञा मु भल करी ताके शिक्षा देसी और ताको भल गति रे चलाबा के ये करसे हमर दर्शक बंधु मान लागि फिरे टिके पैथेटिक डायलॉग टे हे जोगी ठीक अछि सर रे मां तू परा छासु रे मां तोते मु पाले पोसे के मु भल मଣିଷ କରିଛି रे मां हेले मु तोते केबे मु मिथ्या कहनी रे मां काहे कि मते ये गोटे कथा कहि दिलु रे मां से मते बाध्य होउछ रे मां से घटी जाइथिबा अतीतर घटना को मु निश्चय कहबी बहुत खुशी लागला ये बहुत धन्यवाद तो आपण गीत अछि कि नै आपण पर नहीं आज्ञा गीत गुता नहीं ना इटा खाली पैथेटिक का अछि ना खाली होय होय बहुत खुशी लागला ये आपण बयस सिपा से आपण जेन कला प्रति जेन कला रे हजी जाइछन और दर्शक के कला देखुछन इसलिए आपण अनेक अनेक धन्यवाद सर धन्यवाद आज्ञा माँ ठाकुराणी चैनल को भी धन्यवाद आपण हमर ये छोट चिंगरा भट्ट के आसी करी गोटे हमर जेंटा उत्साह वर्धन करूछ और हमर यूट्यूब रे चाहिए करबा के कोशिश करूछ मु माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करबे समस्त को मोर नमस्कार दर्शक बंधु आमर पाखे जेन के आपण देखि पारथि हमर सम्मुख करे पूरा गेटअप सहित अछन पेंटिंग सहित अछन तो से आज्ञा के नहन से आज्ञा जने नायक भलिया दिसुछन आ तांके बुझमा केन गाँ तांकर गाँटा सेबे ठारो ए हमर चिंगरा भट्टा नाटक आसी करी नाट अभिनय करूछन तो आसी कर केते खुशी लागो जे से विषय किछि जानमा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपन को परिचय टी दन सर मोर गाँ होचे गोड़छिंडिया आज्ञा मोर नाम देवेंद्र भाटी आज्ञा चिरोड़ नाट ना नाग रोल करा गइछि आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर तो ए नाटक के नागे लिखिछन आज्ञा एटा गुरु देवेंद्र धर आज्ञा गुरु देवेंद्र आज्ञा नमस्कार तो आपन को ना भी देवेंद्र तो देवेंद्र आज्ञा भी गुरु होइछन आ अन्य जगह जे करबे अभिनय करछन तांकर नारे भणुचन तांकर से बही रे आपण भी आसी करे आपण को नारे भणुचन माने दुहे मित बोली तो केते खुशी लागछ आपण बहुत खुशी लागछ जे निजर नाके भणवा के भल लागछ आगे आपण केते मंच खणा लाइन हमर चिंगरा भट्टा नाटक पहला मंच एटी आछि पहला ने के अच्छा एंट्री गीत पते हमर दर्शक बंधु टे सुने जा हां आगे खोजी बोलुता ऐसे शिकार सिंधु राजकुमार आनंद मन रे भ्रमर सिंधु राजकुमार भ्रमर 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 खोजी बोलुता ऐसे शिकार सिंधु राजकुमार बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद आपण जेन जुनागढ़ ब्लॉक रु हमर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट जुनागढ़ ब्लॉक रु छत्तीसगढ़ अंचल के आसिक जेन आपण कला देखुछन तो केते आपण प्रति कला प्रति आग्रह अच्छे उत्साहित अच्छे दर्शक के देखा लगे आग्रह अछन से विषय किछ कहो मो तो बहुत एटा नाटक बहुत चालीस एटा बहुत से नाटक देखा लगे चेष्टा तो करू जा दर्शक भल लागबा ता देखौ छै आज्ञा नाक दर्शक भल से मन कहबे यार आपण घर गां रे तो नाटक चली छै गोटे आज्ञा चालीस तो आपण घर गां रे अभिनय करबा लगे आपण सुयोग मिल छै कि नै सुयोग मिली छै तो करी छै 10 फ्लोर फाइनल पछे सिंगल हीरो हलागे सेनो आरो नहीं करी ना बर्दा जन से मन हीरो करूछ जेंटा के ईश्वर माछिदा जानछु नाट के परिचालन करू जना मोर पिकी दुर्गा जी नाट सभापति आज्ञा आज्ञा को तो अनेक लोग जानि छन ए वर्तमान नाट्य जगत रो चारिगड़ नाट्य जगत रो उपसभापति अछन तो बहुत खुशी लागे छै से आज्ञा के भी आ गोटे कथा आज्ञा आपण जेन ए हमर छत्तीसगढ़ अंचल ए नाट छला तार आगे केन नाट करूथिले अलगे उर्माल ने थिले गला वर्ष में थिले आज्ञा अरे पछे मोलकोट ने दी पेंडाल गली आज्ञा तने दासपड़ा ने गली हमर दसरा आरो गणेश पूजा गली आज्ञा तनके गोटे पेंडाल गली हमर नाक फेनी ना आज्ञा तनके एटा 40 छेबे तो बहुत सुंदर आज्ञा आपण कला देखि जानिचन बोली कर तो अनेक जगह जे कला देखि पारुछन कला नै जान लोग काना करबा आज्ञा तो नै जी हे देखे भी नै पारे तो गोटे कथा आ गोटे गीत हमर दर्शक बंधु सुने देना आज्ञा आ गीत मिलन सिंह
আলো রূপবতী রাজজেমা মতে বাধ্য তু করনা আলো রূপবতী রাজজেমা মতে বাধ্য তু করনা আলো রাজজেমা প্রেম মু জানে না আরে মাননা ফেরি যানা আলো রাজজেমা প্রেম মু জানে না আরে মাননা ফেরি যানা। बढ़िया बढ़िया लागला आज्ञा बहुत खुशी लागला जेनटा कि जिसे देख में धड़का हिंदी हिंदी की सुन रे तो गोटे कथा आज्ञा आपण जेन नाट रे आछन आ पुराणिक नाटक तो आपण चांस नहीं मिला आपण अभिनय चांस नहीं मिले पुराने नाटक आज्ञा आज्ञा तो इनर जेन आपण तालमेल करी आछन तो नायिका संदे आपण नायक तो केते खुशी लागुछ आपण जेन दुही के दुही अभिनय करछन मन पे बहुत खुशी लाଗୁଛି आज्ञा କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସହ ଭାଇ ବି ମନା କରୁଛ ଚାଲିଛି ତା ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି आज्ञा आज्ञा ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାଧ୍ୟମର ଗୀତ ପଦେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯହ ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନି ମୋର କଥା ମିଛଟାରେ କରୁଅଛୁ ତୁଇ ହଟ ହଟା ହେଲା ନେଇ କରି ସଖୀ ଜାଣ ତାର ମଥା ମାନକ মোর কথা নে ওয়েন্তা বুঝ মোর কথা নে ওয়েন্তা শুনি গুরুছে মথা বুঝ মোর কথা নে ওয়েন্তা মান মোর কথা নে ওয়েন্তা শুনি গুরু চে বথা। बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला जेहेतु आपण ए नाट करबा समय रे हमर दर्शक बंधु मान ले किछि कहले हमर चैनल माध्यम रे किछि कहले सेति ले आपण को अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा नमस्कार। दर्शक बंधु देखन हमटे जेन की चुलबुली नायिका असन आ देखबा के बहुत सुंदर दिसछन क्यूट लागुछन तो तांको थारो परिचय टिके जानमा आ तांकर माने कलाकारिता जीवन रे ठीक विषय रे किछि जानमा। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा नमस्कार। आपन को परिचय टिके दियन सा। मोर ना होचे रिंकू ग्राम होचे डालगुमा जिला कलाहांडी ब्लॉक कोकसरा। आपण ए नाट करबाटा केते वर्ष खंडन लागे आपन के मते तो बेसी नेहल भी पंचम क्लास पढ़ा आरो एक नाट जगत के पात दैसे आगे आगे आर सुनेता चालीसे चल जे हाय तो आपण जेन एबे वर्तमान नारी भूमिका रे अभिनय करूछन जेनटा के हीरोइन भूमिका रे तो माने केते खुशी लागुछ आपन के बहुत खुशी लागुछ आज्ञा। आज्ञा पुरुष पिला ही करी हां आज्ञा आज्ञा गोटे तार माने गोटे पिला लोग ढेकिना गोटे नारी भूमिका करबाटा बेसी तार माने बल्कि बेसी खुशी लागुछ आज्ञा। आज्ञा 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 तो हमर दर्शक बंधु मान के गीत पदे सुने देना एंट्री गीत आज्ञा ठीक अछि आज्ञा। आज्ञा सखी मेलो रे आसई दीप्ति शिखा से सुंदरी सखी मेलो रे आसई दीप्ति शिखा से सुंदरी पंचसुरे गीत गाए नाचे थीरी थीरी सखी मेलो रे आसई दीप्ति शिखा से सुंदरी। बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद। आपण कोर गाँ डालगुमा गाँव तो अनेक गुड़ा कलाकार अच्छा आज्ञा आउ अनेक जगह जे कर माने छई नाट्य जगत रे किंतु बहुत गुड़ा मुझे देखसी हीरो भूमिका अभिनय करवा लगे तो आपण जणे के मैं हीरोइन भूमिका रे आज का देखी पारले आ जानी पारले ए नाट रे माने केते मंच खणे हला एटा होचे मोर सेकंड स्टेज आगे एटा एने हां आउ तारा के केन नथिले तारा के मैं मोलकोट पाटरे थिले तो सेना छाड़किना एबे एक पाटरे आसु आज्ञा। अच्छा आपण इने राजांको झियो इथिसन नकार झियो रे मुई होचे भेलियन रो झियो है आज्ञा भेलियन तार माने तार बंधु के दिकरी से एका मते पारित पोषित करकिना बड़ करथिला से आज्ञा। आउ गुट्टे गीत हम दर्शक बंधु सुनि दे आज्ञा। सुनलो संगात मोर सपन देखिली राजकुमार केबे करी नेब गो गोलार हार केबे करी नेबे गो गोलार हार सुन गो सजनी मोर सपन देखिली राजकुमार केबे आसी जिबे गो मोहरी बर
କେବେ କରି ନେବେ ଗୋ ଗଲାର ହାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏମିତି କଳାରେ ଯେନ୍ ହଜେଇ ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବି ହଜେଇ ଦେଉଛନ୍, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଆଉ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ନାଟ କରବା ସମୟ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଆପଣ କିଛି ସାକ୍ଷାତକାର ରଖିଲେ ଆଉ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣେଇଦେଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର କଳାରେ ଆପଣ ଆଗେ ବଢୁଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ହିରୋ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍କି ଅଭିନୟ କରବାରେ ଅଛନ୍, ତ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଟିକେ କିଛି ଦୁଇ ପଦ ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଉଗ୍ରେ ନାଗେଶ ଆଉ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗରା ଭଟାର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍। ଅଭିନୟ କରୁଛି। କେନ୍ ଭୂମିକା ଆଜ୍ଞା? ନାୟକ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା କରୁଛନ୍ କି ନୂଆ କରି କରୁଛନ୍? ନୂଆ କରି କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ମଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ନାଚଛନ୍? 17 ମଞ୍ଚ ହେଲା ନା। 17 ମଞ୍ଚ। ହୋଇ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ନାଟ କରବାଟା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଏନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣିଦେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆସିବ କି ଏ ଜୀବନେ ସାଥୀଟେ ମୋହରା, ପଥ ଚାହିଁ ବସିଅଛି ବାଟ ତାହାର, ପଥ ଚାହିଁ ବସିଅଛି ବାଟ ତାହାର, ବଧୁ ବେଶ ସାଜି ପ୍ରିୟା ଶିବ ମୋ ଘର, ଚାତକ ସମ ଚାହିଁଛି ନୟନ ମୋର, ଚାତକ ସମ ଚାହିଁଛି ନୟନ ମୋର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ଏନା କେନ୍ ରାଜାର ପୁଅ ହେଇଥିସନ୍ ନା ଆଉ କେନ୍ ଭିଲେନର ପୁଅ? ଭିଲେନର ପୁଅ। ଓ ଭିଲେନର ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ହେଇଛନ୍, ଆଉ ହିରୋ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜା ପୁଅ ହିରୋଇନ ବି ହେଇଥିସନ୍ ଭିଲେନର। ହୋଇ ନାଇଁ କାଏଁ? ତ ଆପଣର ଏଇନେ ଯେନ୍କି ମାନେ ହିରୋଇନ ଅଛନ୍ କି ନାଇଁ ନା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେନ୍ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣିଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତ ଦେଖନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଯେନ୍ ହିରୋଇନ ସାଥିରେ ଯେନ୍ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରସନ୍ 4ଟା ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭିତରେ ଆମେ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଜ୍ଞା ପାଇଛୁ, ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଜ୍ଞା ନାଚବାକେ ପୁରା ବହୁତ ଆଉ ଦେଖବାକେ ପୁରା ଭଲ ଦିଶଛନ୍। ତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଜାଣମା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ସ୍ନେହା ସାହୁ, ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ଆଉ ଇ ନାଟକେ ଆସିକିରି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଦୂର କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆସିଛନ୍ ଯେ? ମୁଇଁ ବର୍ଷ ଆଇଛେ ପହେଲାରୁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ନାଟରେ କେତେ ମଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ କଲେ ଆପଣ? ମୁଇଁ ତ ଫିଲହାଲ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାନୁ କରୁଛେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାର ଆଗକେ କେନ୍ କରୁଥିଲେ? ହଁ କଲିଆକୁଣ୍ଡରେ କରୁଥିଲି। କଲିଆକୁଣ୍ଡ ଖାଲି ସଖୀ ଭୂମିକାରେ? ହଁ ସଖୀ ଭୂମିକାରେ। ଆଉ ବାକି ଅଭିନୟ କରସନ୍ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାନ୍ସ ମିଲছে କି ନାଇଁ? ଚାନ୍ସ ଫିଲହାଲ ତ ନି ମିଲବା, ତାହେଲେ ମିଲଲେ করবি। ମିଲଲେ করব। ହଁ ଗୀତ ଗୁତା ଜାଣସନ୍? ହଁ ଜାনसी। ଗୋଟେ ପଦ କହିଦିଅ। कॉमेडी सीन रो गीत गोटे गाइबी। अरे आम के मायनी ले दाओ जागो, आम के मायनी ले दा, अरे मते हेउचे 16-17 गजा, माँ पुआ करसन हेजा बतर, हे धान केते उड़ी गले बग दाड़ी दाड़ी, हे पिला के कही तिनी टिकली लगा चूड़ी, टिकली लगा चूड़ी जीवे भांगी रुचि जीव, दिह के बस्तर देले फाटी जीव, गुड़ के पहेरी देले नागर, जुगे जुगे हेमा जाड़ चका जाड़ रे। बहुत सुंदर आज्ञा, बहुत धन्यवाद। एते दूर जेन आपण बिलंग करछन बलांगीर डिस्ट्रिक्ट केन केन एरिया? बलांगीर डिस्ट्रिक्ट केन ब्लॉक? पोपर बलांगीर है। प्रॉपर बलांगीर शांतिपड़ा। तो आपण एते बाटरो जेन बिलंग करछन, आपण गोटे प्रोग्राम लागि आसी पासन, गोटे प्रोग्राम लागि आसले त आपण के किछ नेले तो गाड़ी खर्चा टिक अधिक पड़ुतबा। हां आसीस आज्ञा ई कला लाइन रे मोर गुटी जोश अछि, इडा करबी बोली करी। निशा अछि, निशा अछि। पैसा एंता भी पैसा नहीं 1000 टका गुटे मिलुछि, हेले मोर आसबार जीवार तो 1000 टका गुटे खर्चा हो जायसी। तो गोटे कथा जा हो कला निशा रे आपण आछन, पैसा रे नि आछन निशा रे। अच्छा आज नहीं हेले तो काल के पैसा मिलबा। बलांगीर अंचल रे तो दंड बेसी छी। हां दंड बेसी छी। आपण देखबा के तो बांडी रोल गोट नेले ठीक सुंदर लगता। नहीं नहीं मुई दंड रोल नहीं करे। काहे की? नहीं कौन सा दरबार मान को जायसी देवकी रोल करसी। देवकी रोल? हां कौन सा दरबार? अच्छा देवकी रोल करसलो जैसे ना डायलॉग पदो से
ଡାଇଲଗ ଟିକେ ନିହାତି ପଦେ ଶୁଣାବାର ପଡବା ଡାୟଲଗ ଅଛି ଯେ କହି ନି ପାରେ କହି ନାଇଁ ପାରୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା फिलहाल छाड़ी देन ई लाइन के जते बेले ଓ ସେଥିର୍ଲାଗି ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ପରା ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେନ୍ଟା କି ଦେଖନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ ମାନେ ବଢିଆ ଦିଶୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିକରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ 2 ପଦ ଯେନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ସେଥିଲାଗି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ପାଖେ ଯେନ୍ କି ଡାନ୍ସ କରସନ୍ ହିରୋଇନ ସାଥିରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଦେଖବାକେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ସଜେଇ ଆସନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ନାଚନ୍ ଆଉ ଗୀତ ବି ଗାଏସନ୍ ଏନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବାର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣୁଛୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା नमस्कार ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ मो ना हूँ विनोद और नाट्य जगत मगर टूनी बोल कर जानस ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ मोर गाँव हूँ बटिकरागुड़ा ବଟିକିରାଳ जूनागढ़ ब्लॉक ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ हाँ ଏ ନାଟକେ ଜଗତ କେ ଆସିକରି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି କି କେତେ मास ଖଣ୍ଡେ नाट्य जगत के आसिक मुके 3 वर्ष है ना 3 ବର୍ଷ फास्ट କରି କେନେ ଅଭିନୟ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା फास्ट करी कुमड़ी कला ने କୁମଡ଼ି କଲା ଆମ ଅଜିତ ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର है ତ କୁମଡ଼ି କଲାରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କଲେ कि तो वर्ष तो नहीं करी गोटे वर्ष एका कली ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଲେ लक्ष्मी पूजा तक ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅ मोर ना हूँ नरेंद्र निहाल मोर गाँव हूँ बंधा गाँ ବନ୍ଧା ଗାଁ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ गोलामुंडा ब्लॉक ଗୋଲାପନା ବ୍ଲକ है ଆପଣ ନାଟ ଜଗତ କେ ଆସିବାର କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛ मते नाच जगत के आसिकिना 5 वर्ष है ना ଚିଙ୍ଗରା ଫଟା ନାଟକେ ଆସିକରି କେତେ ହେଇଛେ ଆମର ଯେମିତି चिंगरा फटा नाट के आसिक तो बहुत खुशी लागू आज फास्ट टेजर फास्ट आई ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ फास्ट टाइम आसी ଆଚ୍ଛା फास्ट टाइम एका ଆଚ୍ଛା ଏନେ ଗୀତ ଗୁତା ପଦେ ଅଛି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନ ଲାଗି है अच्छे तो आमर गीत एका कोई दस ହଁ କୁହ प्रेम କରିବାକୁ इच्छा हेलाणी गो राजकुमारी राजकुमारी प्रेम କରିବାକୁ इच्छा हेलाणी गो राजकुमारी सुखी जाउअछे जुवा जवन झोरे झोरे प्रेम କରିବାକୁ इच्छा हेलाणी गो राजकुमारी सुखी जाउअछे जुवा जवन झोरे झोरे तमे कही देल जे आमे बुझी गलु जे तमे कही देल जे आमे बुझी गलु जे दाम धरालो काली कसी सुंदरी ग्रीमा रूप मानसी दाम धराल काली का ବଢିଆ କାକିରି ସୁରରେ ଗାଇଲେ ଗୀତ ତ ଆପଣ ତ ନାଚନ୍ ଖରା ଦିନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ତ ନାଟ ଓପନିଂ ହେସି ଶୀତ ଦିନେ ବି ହେସି କେନ୍ ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି हमके तो ଖରା ଦିନ ତ ବେଶୀ ଝାଲ ଫୁଟୁଥିବା हाँ नहीं शीत मास का खूब भल लागसी ଶୀତ ଦିନ ଆକା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନାଚ ଗୋଡା ଦିନେ ଦୁଖି हेंता पेन हेल्बे कलाकार हिचे तो डांस करवा के पड़सी ना ଗୋଡା ଦୁଖସି କି ଆପଣଙ୍କୁ हेंता तो पेन हेसी ତ ପ୍ୟାନ୍ ହେସି ଟାବଲେଟ୍ ପତ୍ର ଖେସଲ କି मेडिसिन पत्र खाइसे होय हंता दुख से भी मजा भी लागसी ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ଏମିତି କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ଯେନ୍ଟା କି ହସଖୁସରେ ଆପଣ କଳାରେ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ ଆଉ ଏ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆଉ ଆମ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ନାଟ ଜଗତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅପେରା ଜଗତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ହଉ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୋଟେ ନିହାତି ରହେସନ୍ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଙ୍ଗରା ଭଟା ନାଟକର ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯେନ୍ ବହିରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାକେ ଆମେ ଭେଟିଛୁ ତ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପରିଚୟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗାଁ ହଉଛି କୁମ୍ଭାରୀ ଆଜ୍ଞା ଗୁଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମୋର ନାଁ ହଉଛି ଗୋକୁଲ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚିଙ୍ଗରା ଭଟା ନାଟରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗଲା ବର୍ଷ ମଥୁରା ପ୍ଲସ ରେ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ତିଲଜୁଡିରେ ବି ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ମତେ ଚିଙ୍ଗରା ଭଟାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପରମାନେଣ୍ଟ ଏକା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ପାରମାନେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା କରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କେନ୍ କଥା କହିଲେ ହସବେ ବୋଲି କରି କେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଏସନ୍ ନା ସେ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲା ହେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଲୋକ ହସେଇ ପାରମୁ କନ୍ଦେଇ ପାରମୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କହିତେ ପାରେ ଏଇଟା ଆମର ଗୁରୁ ନମସ୍କାର କରିଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଧରୁଆଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଯେନ୍ଟା ଲେଖିଛନ୍ ତମେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଚାଲସୁଁ ଆଜ୍ଞା
ଯେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଟିକେ ହସାବାଟା ଗୋଟେ କରିଦେନେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଏ ନାନୀ କେନ୍ତା ଅଛୁ ଭଲ ଭଲ କେ ନାନୀ ଏ ନାନୀ ଭୁସ୍କି ଏନ୍ତା ତ ହେସି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ତ କଥାରେ ହସାଇଲେ ଆଉ ଗୀତ ଅଛେ ଗୀତ ବି ଅଛି ଗୀତ ଗୋଟେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଶୁଣିଦେ ଆଜ୍ଞା ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଲগে ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନେବୁ ବେଲେ ନାନୀ ରେ ମୋର ଗାଜର ବାରି ନେବୁ ହାତେ ଧରି ଟିପିକେ ମୋର ଗାଜର ନେଇ ଭାଙ୍ଗବୁ ଗାଜର ଗାଜର ରେ ଖାଇଲେ ସିନା ମିଠା କେନ୍ତା ଜାନବୁ ଗାଜର ଗାଜର ରେ ଖାଇଲେ ସିନା ମିଠା କେନ୍ତା ଜାନବୁ এটা আজ্ঞা দেবেন্দ্র ধরঙ্কর লেখা আজ্ঞা ଆପଣକେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଯେନକି ଆମର ତିଲଝୁଡି ନାଟକରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ନୂଆଖାଇ ଆଗକେ ଥିଲା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତ ସେନେ ଗୋଟେ କପଡା କମିଟି ଯେନ୍ କରିଥିଲେ এটা ସିଂହରରେ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ରେ କଟି ପ୍ରକାଶ ଟିକେ କଣ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା କପଡା ବିକାଶ ସିନ୍ ଏଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଟା ନୂଆଖାଇ ତ ଆରୁ 2-3 ଦିନ ବାକି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ଗାନା ଗୋଟେ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା କପଡା ବାଲାର ସାର୍ हे हमें कोलाहंडिया भेनिया रसिया पिला जेते हे हमें कोलाहंडिया भेनिया रसिया पिला जेते আমকু শাড়ি পিন্ধা ঢাংরি ভল আমার লোকে নেই চলে ঘাড়া টাইল আমার লোকে নেই চলে ঘাড়া টাইল আমার লোকে চলছি শাড়ি পিন্ধা ঢাংরি হে আমি কলাহান্ডিয়া ভেন্ডিয়া রসিয়া পিলা যেতে আমকু শাড়ি পিন্ধা ঢাংরি ভল এটা কইছিল ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଏମିତି ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଭୋଗରେ ଥିଲେ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ହସଉଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ଦଗିରେ ହସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ସପର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ବୋଲେ ଆମେ ବି ସପୋର୍ଟ ସବୁ ହେଇପାରମୁ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ ଲାଗି ନେଇ ହେଇପାରୁ ଆଜ୍ଞା ପବ୍ଲିକ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ତ ସବୁ ହେଇପାରବା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେ କିଛି ସାକ୍ଷାତ କଲୁ ଆଉ ଏଇ ନାଟ କଲା ଭିତରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ଦୁଇ ପଥ କହିଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନ ଲାଗି ଆମର ଲାଗି ବି ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ନାଟକର ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା କି ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରସନ୍ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଦେଖବାକୁ ତାଙ୍କର ଗେଟଅପ୍ ଖଳନାୟକ ଭଳିଆ ଦିଶନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଦିଶନ୍ ତ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ପଦ ଜାଣମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣମା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟି ଦିଅନ୍ ସାର୍ ମୋର ନାଁ ହଉଛେ ବବଲୁ ବାରିକ ମୁଇଁ ହଉଛେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମାଞ୍ଝେର ଜିପିର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ ତ ଦେଖବାକେ ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ଭିଲିଆନ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଅପେରାରେ ଯେନ୍ତା ମଞ୍ଚରେ ବାହାସନ୍ ଯେ ସେନ୍ତା ଏକା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ ତ ଏଇ ନାଟ ଜଗତକେ ଆସିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋକେ ହେଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଛେ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ হয় ତ ପୌରାଣିକ ନାଟରେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଫାଷ୍ଟ পেলে না আধুনিক रो স্টার্টিং ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପୌରାଣିକ ନାଟରେ କେବେ ନି করে ଆଧୁନିକ ନାଟରେ ଏକା କରିଛେ আধুনিক নাটরে মানে খলনায়ক অভিনয় করছেন কেনটা ହଁ ଖଳନାୟକ ଅଭିନୟ ଏକା କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ করে ଆପଣকে କେନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ପହଲା କରି ମୋର ଗାଁ ମାଞ୍ଝେରରେ ଏକା ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ହେନେ ପହଲା କରି ମୁଇଁ କଲି ଖଳନାୟକ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏକା ମିଳିଥିଲା হয় ଦିନେ ଦୁଇ ଏନା ଯେନ୍ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଏଟା କେନ୍ ଖଳନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେନ୍ କେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି ଖଳନାୟକଟା ଏଇଟା ହଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜନ୍ ଖଳନାୟକର ଚରିତ୍ର ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନାପତି ନାଇଁ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଗରିବରେ ଥିସି ତାପରେ ମତେ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା ପରେ ମୁଇଁ ସେନୁ ଖଳନାୟକ ହେସି ଆଜ୍ଞା 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 ଖଳନାୟକ ହେଇକରି ରାଜା କି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେସ ହଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେସି ତ ଡାଇଲଗ ପଦେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଦେନ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ମାନେ ଭିଲିଆନ ମାନଙ୍କର ତ ଡାଇଲଗ ମସ୍ତ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ସାପ ଯେତେ ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଗଲେ ବି ଗାତରେ ପଶିଲେ ସିଧା ପଶେବି ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀର ଖାଇଲା ବାଘ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା
हिट हिजे आज्ञा तो इन आम चिंगरा फटा नाटक के आसबाटा आपन के फास्ट रू करछन ना एबे वर्तमान केते मंच खड़ा कर नहीं मुझे इटा एबे चली कंटिन्यू पहला नुआ का अच्छे आज्ञा आज्ञा चिंगरा भटा नाटक अच्छे कोन चिंगरा फटा नाटक रे है ना 20-22टा खंडे मंच करी आज्ञा आज्ञा आपण ई नाटक के केन आज्ञा लिखिछन नाट्य परिचालना किना एक निर्देशना किना आज्ञा दितन इटा आमर नाट्य लिखिछन आमर गुरु देवेंद्र धरुआ आज्ञा आरो डायरेक्शन दिछन मोर मामू आचार्य आचार्य मामू आचार्य लाल हाँ आचार्य गणेश आचार्य मामू हाँ परिचालना करुछन आमर रेखराज आज्ञा आमर माने गुरु आज्ञा मन के निर्देशना जेन आचार्य आज्ञा के आउ हम रेखराज आज्ञा समस्त के नमस्कार कलाकार मन के भी नमस्कार जा हो ई प्रकार जेन आपण निर्देशना जीजन आउ जेन तथापि दुईटा नाट अछि गोटे हम बलद आज्ञा करिछन तो से नाटोटे ए नाटोटे बोलन आज्ञा तो आपण हमर नाटक रो माध्यम रे केन केन अंचल के जन एटा तो छत्तीसगढ़ अंचल है हम नवापड़ा जेंटा के नवरंगपुर कलाहांडी ए जगह केन केन जगह अभिनय कर हाँ आमे सब एरिया बोलु छ आज्ञा चंदाहांडी भी जाउ छु छामू रामपुर एरिया भी जाइछु कलाहांडी नवापड़ा सब एरिया करे छ आज्ञा अच्छा कंपटीशन रे आपण भाग निचन कि नै कंपटीशन रे नै न बता नै आज्ञा केबे नै न आज्ञा आज्ञा सो सर हमर दर्शक बंधु मान के गोटे गीत गोटे शुणे गीत अच्छे मोर तो गीत नहीं ना आज्ञा आज्ञा धन्यवाद गीत तो आपण करने ना बेले आ गोटे डायलॉग जो सबु पथर रे दूध पथर परी गुड़ घसा जाए राणीमा जो पथर को नहीं मंदिर रे पूजा करा जाए बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद जा हो आपण एंती खलनायक भूमिका अभिनय देखोथियन हमर दर्शक बंधु मान के माने दिल से भरी दउथियन आपनकर जेन उत्साहित आपण को स्नेह ममता दी करी हम कलाकार माने ए दर्शक माने आपण के भल पावा देछन सब आपण रो YouTube चैनल माध्यम रे आज्ञा हमें कलाकार माने आके बढ़ी पारसु आरो कलाकार रो आके बढ़ावा लगी हेले तमे आपण माने गोटे होचन तार गोटे रास्ता है आरो दर्शक माने हमर भगवान है से माने चाहले आमके लाइक करे करे आपण चैनल रो माध्यम रे आमके आके बढ़े पारसन है तो बहुत धन्यवाद आज्ञा आपण जेन हमर नाट करबा समय भितरे आपण आपणकर परिचय देले बहुमूल्य मतामत देले हमर दर्शक बंधु मन लागि सेति लागि आपण को अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा एंती आपण कला देखोछन अनेक गां के जे करी कला देखावन आपणकर ना उड़वा सहित चिंगरा फटा ना भी उड़ो ता सहित गुरु ना भी उड़ो ता सहित जेन नाट के लिखिछन माने बहिर ना भी आके जो नाट भी आके जो मोर आशा हो विश्वास आज्ञा ठीक है नमस्कार दर्शक बंधु आउ जने कलाकार आज्ञा अछन जेन आज्ञा के रानी भूमिका रे अभिनय करसन से आज्ञा के अनेक जगह रे भी देखिथिबे से आज्ञा गोटे माने भीमखोज पड़ा रे भी थिले आ बीरामाल नाटक रे भी थिले वर्तमान पिपला नाटक रे भी थिले एबे वर्तमान चिंगरा फटा नाटक के आसीचन तो परमानेंट रहवा लागि आइछन ना ना गोटे दुई मंच लागि गोटे सुविधा असुविधा लागि आइछन से विषय किछि जानमा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा आपनकर परिचय दिदन सर आज्ञा मोर ना प्यारी लाल नाग आज्ञा मोर गाँव होचे ओलाजोर आज्ञा आउ मुई वर्तमान ये चिंगरा फटा नाटक के माने दिने कर लगी प्रोग्राम करवा लगी आइछे आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर आज्ञा आपण तो ओलाजोर नाट बोले सब जानछन आज्ञा जेंटा कि हमर स्वर्गत पूर्णचंद्र साहू आज्ञा बोले जानछन आउ से नाट रे भी आज ई वर्ष भी आपनकर गां रे दुईटा नाट प्ले हिचे से नाट भी अनेक जगह जे माने परिवेषण करछन तो आपण इनम गोटे मंच लागि आइछन हां आज्ञा तो केते भल लागु छै आज्ञा आपण के जेन एते कलाकार मन अछन भल तो लागु छै आज्ञा आज्ञा तो नुआ नुआ कलाकार मन संगे मिसी करे गोटे काम करवा लागि भल लागु छै और नुआ स्टेज टिके डर डर भी लागु छै आज्ञा तो आपण इने रानी भूमिका अभिनय करछन एटा माने खलनायक विलियन सन मिसिचन ना राजांकर रानी हिचन से विषय देख आज्ञा इनो एटा खलनायिका भूमिका रे अभिनय करे छै आज्ञा 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 तो इने आपण डायलॉग केनता मिसे करी कहि पारछन आपण तो गोटे मंच लागि आइछन आपण के तो केने रेल सेल भी नै दिथिबे आपण के बही भी नै पठेथिबे नाही से विषय किछि तो नाही किछि तो नाही तो हेंती तुम मिसे कर कहछो ना आज्ञा आज्ञा तो इनो ना होछि आज्ञा इंदु रेखा तो से भितर गोटे डायलॉग मिसे करी भाभी छे सर तो मो ना होछि इंदु रेखा
ସରଳ ଲେଖା ନୁହେଁ କି ବକ୍ର ରେଖା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ଶିଖା। ମୋ ଅନନରେ ଯିଏ ଥରେ ପଡିବ ସେ ଜାଲି ପଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୀତ ମାନେ କେନ୍ତା ଗାଉଛନ୍ ଗୀତ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ତ ଏମିତି ଖାସ ଗୀତ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲୁ। ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ସିନ୍ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ଯେନ୍ଟା କି ଇନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 5ଟା ପୁରା ସିନ୍ ଅଛି। ଭିତରେ କେତେଟା ଗଲେ ନା ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ସରିଗଲା, ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି। ସିନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଗୀତ ପଦେ ଆମ ଦର୍ଶକ ଶୁଣି ଦିଅ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଇ ନାଟର ଯେନ୍ଟା କି ଆଜି କାମ ଚଲେଇଥିଲି ଶୁଣା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନ୍ଦୁ ରେଖା ସୁନ୍ଦରୀ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନ୍ଦୁ ରେଖା ସୁନ୍ଦରୀ, ମନ ଗଣାରେ ନାଚେ ସତେ ଥିରି ଥିରି, ମନ ଗଣାରେ ନାଚେ ସତେ ଥିରି ଥିରି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମର ଯେନ୍ ଆପଣ ମାନର ଯେନ୍ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଯାର ଭାବ ଅଭାବ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ ଠିଆ ହୋଇକରି ସେ ନାଟକେ ତୁଲେଇ ନଉଛନ୍ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ କି 2 ରାତି ପାଇଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳି ରହିବାର କଥା, କଳାକାରଙ୍କ ମନରେ ଛନ୍ଦ କପଟ କୁଟ କପଟ ରହିବାର କଥା ନାଇଁ। ସେ ଯେନ୍ ଅଭିନୟକେ ଯେନ୍ ଡାକଲେ ମାନେ ଆସିକର ସେଟା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ଦେବାର କଥା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ କେତେଟା ନାଟରେ ଯାଇକରି ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟଟା କରୁଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବା ମୋ ନାଟ ଜଗତକେ ଆସିବାଟା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ହବା ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ 4-5 ନମ୍ବର ପାର୍ଟି ଆଜ୍ଞା। ଆର ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଅନେକ ଦିନେ ଛନେ ହବା 5-7ଟା ପାର୍ଟି ରେଜି করে কাম তুলেছে। আজ ଆମ ରାଣୀ ଭାଇର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପଡିଲା, ଦାଦା ଛନେ ଜିଗର କାମ ତୁଲେ ଦବ ବୋଲି କରି କହିଲା गे ଆସିକରି ଏଇଟା କାମ ତୁଲା ଆগে ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା। এটা ଆପଣଙ୍କ ସଂଘ ଆରୁ ଆଦେଶ ହେଲା ନା ସେ ଯେନ୍ ଲୋକ ଏଇନା କରୁଥିଲେ ସେ ଲୋକର ଆଦେଶ ହେଲା? ସେ ଯେନ୍ ଲୋକ ଇନ କରୁଥିଲେ ସେ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ ଦାଦା ଆଜି ମୋର ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ଅଛେ, ତମେ ଛନେ ଜିଗର କରିଦେବାକେ ପଡବା, ଆର୍ ସବୁ ତ ଏନେ ତେନେ ବୁକିଂ ଅଛନ୍ ନା, ତ ତମେ ତ ଖାଲି ଅଛ ବୋଲିକରି ମତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା କେ ଆସିକରି ଏଇଟା କାମ ଚଲେଇବେ। ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା କି ଖଳନାୟିକା ଡାଇଲଗ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍, ସେଟା ବାକି ରହିଗଲା। ସମୟ କହିବ ଏ କାହାଣୀ, ଦିନରେ ମୁଁ ରାଣୀ, ରାତିରେ ମୁଁ ନାଗୁଣୀ, ମୋ ନାଟା ଇନ୍ଦୁରେଖା ମହାରାଣୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପ୍ରତି କଳା ପ୍ରତି ଆगे ଆगे ଯେନ୍ ବଢି ଥିଅନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିକରି କଳାରେ ହଜି ଯାଉଥିଅନ୍, ତ ମୁଁ ଏତିକି ଆগে କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବହୁତ ଜୟ କଳା, ଜୟ କଳା।